हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मु 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज रो कटिंग आपण मन सहित शेयर करिया जाउचे। वीडियो को शेष जाए निश्चित देखंतु। देखंतु एटा जिम्मीचू साड़ी आउ आर आज आमे ब्लाउज बनेबा 32 साइज रो। प्रथमे आमे ब्लाउज पीस टाको साड़ी रो अलगा करदबा। देखंतु मु ब्लाउज पीस टा काटी काढी नेची। आमे प्रथमे सेट करिक रखिबा हमर जो फ्रंट पार्ट टा हबो, जो दुईटा जाक बॉर्डर आमर अच्छी स्टोन वर्क होती जॉइंट करके प्रथमे पिन मारदबा। कहीं जिम्मीचू कपड़ा रे आमे पिन मारिक ही मेन कपड़ा आउ आमर अस्त्र कपड़ा जॉइंट करवा, कहीं खसी जाए बहुत ये कपड़ाटा आपको बनैबा टिके डिफिकल्ट थाए। सेथिलागी मोटी प्रथमे पिन मारिक आपको रखी दउची साइड रे, तापर आमे अस्त्र कटिंग करवा। देखंतु प्रथमे मोटी अस्त्र को सीधा करुचे। लाइन टा को सीधा करिया को आमे गोटे स्केल माध्यम रे गोटे लाइन ड्रा करनबा। एबे मु एठी नेची 14.5 इंच। एटा हमर बैक पटटा, सेथिलागी मु 14.5 इंच नेची। हमर रेडी लेंथ रहइबो 13.5 इंच। गोटे इंच एक्स्ट्रा आमे नेकी 14.5 इंच रे गोटे मार्क करिची। जेहेतु एटा हमर बैक साइड रे हुक रहइबो, सेथिलागी मु हुक पट्टी पई बैक साइड रे एमती हाफ इंच एक्स्ट्रा नै जाईची। एक्स्ट्रा नहीं कि हमें सीधा लाइन ड्रा करनबा। तापरे सेइटू ही हमें छाड़ी के हाफ इंच को मार्किंग करबा। प्रथमे हमें शोल्डर नबा। शोल्डर हमर रहिबो एठी 5 इंच 32 साइज पई। तळगु टिके भी हमें 5 इंच रे गोटे मार्क करबा। एबे हमें आर्म होल पई 5.75 रे गोटे मार्क करबा। तापरे हमर चेस्ट नबा हमर 32 रो 4 भाग रो गोटे भाग होची 8 इंच आउ 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नै जेबा। देखंतु एठी मु मार्जिन लाइन एमिंती मिसे देची। तापरे हमें हमर वेस्ट रो मेजरमेंट नबा। एठी वेस्ट रहिची 28 इंच, तार 4 भाग रो गोटे भाग होची 7 इंच आउ गोटे हमर गोटे इंच होची टक्स पई आउ 2 इंच हमर एक्स्ट्रा मार्जिन। एबे देखंतु मु मार्जिन लाइन को मिसे देची। तापरे हमर आर्म होल रो गोलाई पई शेप दबा। गोलाई पई मु एठी 1.5 इंच रे गोटे मार्क करके मु आर्म होल रो शेप दे देची। देखंतु आर्म होल फोटो एमती 2 सूत पाखा पाखी डाउन करिवे। एटा करबा द्वारा हमर जो पछपट जो टिके कोचा बाहरे स्लीव टा जॉइंट हला परे सेटा आ बाहरिबोनी। तापरे हमर बेकर लंबाटा नेची मु एठी 11 इंच। आपनको आपनको हिसाब रे आपण माने नेई परिबे, छोटो किंबा बडो। मु एठी 11 इंच रे गोटे मार्क करिछि। तापरे चौड़ा रे हमें मोडी 3 इंच पाखा पाखी नेची। 3 इंच आपण नेई परिबे। आउ हमर बेकर चौड़ा 2.2 इंच रे मु नेची। देखंतु आको हमें बॉक्स शेप दे दबा। मु एठी बेकर डिजाइन टा किछ सिंपल नउची राउंड शेप। आपनको जेमिति भी डिजाइन पसंद आपण माने नेई परिबे। मु एठी राउंड नेक नउची। एबे हमर एठी मार्किंग कंप्लीट हेची। एबे मु आको कटिंग कर नेबे। एठी मोर कटिंग कंप्लीट हेची। मु हाफ इंच टा आगु को बढ़े की जेमती अछि हमर मार्किंग सेमती ही रखी की पके की ताको चारि पटो एमती लाइन दे देबे। देखंतु एबे मु टिके मापी दोची, काइना छोटो बड़ हेतिबो। 5 इंच जोठी होची हमर शोल्डर सेठी मु मार्क करिची। टिके बड़ सिला सेतले की मु आउथरे मापी की मार्क गुडा दे देली। जेमती हमें आर्म होल शेप देइथिले सेमती ही दबा। देखंतु एठी मु सीधा लाइन ड्रा करनेची। बैक साइड टा हमर जेमती थिला सेमती ही प्रथमे हमें मार्किंग करबा। आर्म होल टा भी सेति की नेबे, काइना कम करिवे नै। सिलाई रे हमर टिके पळाए कपड़ा एपट सेपट रे, सेति लागि मु ताको परे कटिंग करके काढी नेबी। नहले आर्म होल टा हमर 1 इंच रे रहइबो फ्रंट आर्म होल। तापर हमर एक्स्ट्रा मु 1 इंच साइड रो नउची। ऊपर पटु 1 इंच आ तळ पटु 2 इंच रे एमती नै जिवे बढ़े की, काइना हमर एटा प्रिंसेस कट रो शेप हबो।
ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଆମେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଯିବା। 14.5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ଆମେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଆଡ଼୍ କରିବା, ହେଇଯିବ 15 ଇଞ୍ଚ। ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ନେଲା ପରେ ଏମିତି ସିଧା ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଠି ଆମର ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 32ର 9.75ରେ। ମୁଁ 9.75 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି 9.75ରେ ଆମେ ମାର୍କ କରିଛେ ସେଇଠୁ ଭିତରୁ କେମିତି 3.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଉପରକୁ 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ର ସେପ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଆର୍ମହୋଲ୍ ସହ ନେଇକି ମିଶାଇବା ସବୁଯାକ ପଏଣ୍ଟ, ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ମହୋଲ୍ ପାଇଁ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟା 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ମାର୍କ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ଆଣିକି ଏମିତି ମିଶାଇବା। ତାପରେ ଉପରକୁ ଏମିତି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିକି ସିଧା କଟିଂ କରିନେବେ। ଯେଉଁ ତେର୍ଛେଇକି ଉପରକୁ ମୁଁ ମାର୍କିଂ କରିଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ କଟିଂ କରିକି ନେବେ। ଏଠି ମୋର ମାର୍କିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟର ନେକ୍ଟା ଆମର କଟିଂ କରିନି, କାହିଁକିନା ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ମେନ୍ କପଡ଼ାରେ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଟାଚ୍ କରିକି ତାପରେ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ିବି। ଏବେ ଆମେ ହାତର କଟିଂ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ହାତର ଲମ୍ବ ପାଇଁ ନେଇଛି 9.5 ଇଞ୍ଚ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 9.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିଛି। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି 9.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କଲା ପରେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆର୍ମହୋଲ୍ ପାଇଁ ମାର୍କ କରିବା। ଆମର ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟ ଥିବ ତାଠୁ 1 ଇଞ୍ଚ କମ୍, ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆମର 8 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ତାଠୁ 1 ଇଞ୍ଚ କମ୍ ମାନେ 7 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବି ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମାର୍କିଂ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଡାଉନ୍ କରିବା 3 ଇଞ୍ଚ ଆର୍ମହୋଲ୍ ଗୋଲେଇ ପାଇଁ। 3 ଇଞ୍ଚରେ ଡାଉନ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିଛି। ତାପରେ ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବେ। ଏଇଠୁ ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ର ଗୋଲେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ସ୍ଲିଭ୍ର ସେପ୍ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଯେମିତି ଆମେ ମାର୍କିଂ କରିଥିଲେ 7 ଇଞ୍ଚରେ, ସେମିତି 7 ଇଞ୍ଚ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବା। 7 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବେ, ତାପରେ 2 ଇଞ୍ଚ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ଲିଭ୍ର ସେପ୍ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ହାତର ମୁହୁରିଟା ଅଛି ସେଇଟା 4.5 ଇଞ୍ଚରେ ନେଇଯିବା ଆଉ ଆମର 1.5 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି ମାର୍ଜିନ୍। ଏବେ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ମାର୍ଜିନ୍ ଲାଇନ୍କୁ। ଏଠି ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ର ବି ମାର୍କିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କଟିଂ କରିକି କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।